এই কে এই কে তুই দিয়া এই দিয়া এই দাদা কল এই সুদানের বল কল 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 এই তুই কে লিখছিস তুই আর কে লিখছিস হ্যাঁ আর কে লিখছিস হসনা হ্যাঁ আর কে লিখছিস হসনা না কে লিখছিস দো এই আরে কেন দো হাঙ্গির বড় আর কে লিখছিস আর কে লিখছিস আচ্ছা আচ্ছা জানতি अंदर ना बोला रहा है वीडियो को ए तू আর কে লিখছিস আরে আরে इधर क्या लग रहा है वीडियो देख यार देख वीडियो ए कैलेशु सा तू सुदानेर कैलेशु सा हां कैलेशु सा हां सत्य बता हैं ए सत्य हां 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 हैं ए सात भाई इते गरीब लाइन ना हद सुदानेर बहुत रे यस भाई ए यस भाई सुदानेर बुआ ए मागिर फेंदी जा जा दी जा इतना दाहिने सुदानेर मागिर बुआ क्या लिखते हैं अच्छा अच्छा दिया ना क्या जानवर जान होने के मान लो बा खुआ से बेच कोटो के जा ए ले चलो ना ना ए बेच कोटो को खुआ वीडियो करे ना इधर चला ना लगे सुदानेर की ले तो अरे फोर भारतीय रिजर्व दे वाह फोर भारतीय रिजर्व दे बस हम इधर मुरब्बी को देख के हता फोन वाला करी मुरब्बी को देख के आर वीडियो करी अरे आर फटाइए हता फोन वाला करी तो फोन यार नहीं इधर माने करके जाने फतमत क्या हो फोन ए फतमत क्या हो ए फोन ए केव एग्जाम ना हम लोग केव एग्जाम वीडियो को हम सुनो वीडियो करी मैडम नो सुदेश अरे आर होता बोलो आर होता बोलो हिता टेस्ट करता की अंतिम साथ बिता टेस्ट ए कैले सुसा हसना से करो हां हैं की करबे डॉक्टर हसना ए नंबर ए मार नंबर टन की करबे सुसा ना दिबी की करबे लेक्चर यल्ला हो हैं मेडिकल एग्जामिन को की करबे लाई इतना नहीं साकी देर की करबे लेसा हैं दौड़ के जाता ई मान सम्मान लय था क्या सायो तुम एगो होक आगे की होई ए यार पर की होई इधर टेस्ट को राखन के टेस्ट करता की टेस्ट सब 100 बार करके टेस्ट को কিছু কইলে ধ্যান শাস্তি আমি মানি কোন নামে এলা কথা কইছিস আচ্ছা আর ফটো লিখো আরে কত লাগে এই আর ফটো লিখো আরে না না আর ফটো লিখো ইবে নিজে তো হয় আর ও ফলতি না তো তুমি সমস্যা ফলতি তো হলো তোমার কাল লাগনে আর বাড়ি এড়ে বলে ভরা বুঝছো না ফলতি আই তুই ইয়ো বইয়ো দোনতাহন অবস্থা ঠিক আছে তো আমার মাতর না আর খতন গিয়া ফোনে তার ভরা না শুনতি হল এই দুজ গরত দে শুনো না তোর মারদ দে ফোনে ফোড়া দুজ নমাতি তো হইছে ভিতর গেল তুই এই সেটা এই জোজারি ভিডিও করিব না উনারা তো বুঝতে পারবে তো উনারা এলাকা বাবলার অবস্থা বলে তুই বলা দিছিলাম খতম এই নামাতিস আমি কইলাতি দোলা দিছিলাম এলাকার মেজে ফোন দিবার পর হাত দেখি অনরাকাম ভিডিও ফাটে হতে জানি কিছু না হাতে কি ভিডিও হতে অনরা এলাকার মধ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ চলে হাতে মানুষজন হতে সাংবাদিক পোগন এই তোইলা ভিডিও না সেইবার পরে তো তারপর আই কেঙ্গুলি ওর বাপরে কল দিয়ে হই দেখি আহাতে ওই তোমার ফোহরা হতে ফোহটা বাড়ি আহাতে পর ফোহরা মানে অবস্থা এর মনে করো তো আধা ঘন্টা 45 মিনিট ফোন ও এডাইছিল এখন উত্তে স্বীকার করতে হলো এই হ তুই হ কেলে সুসা হ্যাঁ ওই শুরু তুই তো নবজি ডর করে হ হ্যাঁ ছাড় দিয়াম তুই ডর করে হ কেলে সুসা হ্যাঁ ডর করে হ হার পাস করি বললা হর ডেকে কল দিয়ে দেনে কেন ডেকে হবার কর গিয়া হবার হ 10 বার আমি কি আরো বেশি কি হয় ডাকে না हटिया दे क्या विषय है ना हटिया दे 50 ना 50 क्या मांगे